Try all you want, but nothing can replace the rush you get from a Kawasaki Ninja. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas imamo jedan dosta rijedak motor, nekad popularan. Radi se o Kawasakiju ZX-9R iz 2003. godine, dakle posljednji Kawasakijev ovaj model sa karburatorima. Dakle, ovaj Kawasaki ima 4 redna cilindra, vodeno je hlađenje, 40 mm Kihen karburatori, 144 konjske snage, 101 Nm okretnog momenta. Dakle, nije kao kod 1000, a nije ni mal okretni moment kao kod 600 kubika. Znači, ovo je, ajmo reći, neka... Nije zlatna sredina, to bi više bilo 750, ovo je već malo gornji level sa svojim konkurentima gdje je bija Honda CBR 900 i također, kako smo spomenuli, evo vam ovdje gore u linku, Suzuki SRAD 750 koji je bija dosta bolji od ZX-9 modela. Međutim, ovo je već 2003. godina, Suzuki ima GSX-R 1000, Yamaha ima R1, ovo je već tako reći bilo zastarjelo u to vrijeme. Izgledom dosta posjeća na ZX-12, dakle ista, samo je ZX-12 malo veća. Međutim, po parovima, viziru i guzici nazad dosta slična. Na vrati ili čovjek radi unutra? Aha, može. Ajde. Ćao. Evo, gotove su majice, sad moram ići po njih napokon. Tako da ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop dole ako želite majicu ili duksericu od ST Mota jer zima dolazi. Da se vratimo na ovu zvjerku, dakle ima 6 brzina, pogodi ga lanac. Šta se tiče ovjesa, ovjes je polupodesiv. Nissinove kočnice ćemo vidjeti kakve će se pokazati. Kočnice iz tih godina u usporedbi sa novim motorima nisu baš nešto. Međutim, Kawasaki nije bija baš kao i Suzuki da su mu kočnice bile slabe. Dimenzija guma 120-190. Natrag klasične 17-ke. Ono što je zanimljivo je da je ovaj motor težija 186 kg, s tim da mu je 18,5-19 litara otpadalo na rezervar. Bili bliže 200 kg 1000 kubika, međutim ovo je bila nekakva zlatna sredina lipoga dizajna. Još i dalje su ovdje bile nekakve šare, crte koje su se danas izgubile. Na motoru je nadodan amortizer volana. Ja bi to preporučio svakome, znači bez obzira koji se motor radi, amortizer volana je jednostavno za mene jedna od najboljih investicija koju možete imati na motoru. Uz visinu sjedišta od 827 mm, to je 83 cm, nekakva klasika, ima dosta mista, evo ja sa 190 imam čak malo iskvrčena kolina. Međutim, što se tiče rupe na rezervaru i moje visine, znači taman mi pristaje. To bi bilo to što se tiče ovih nekih tehničkih specifikacija. Ovaj motor nije nikad uspio u trkačem smislu zato što je bio prevelik, pretežak u to vrijeme gdje je konkurencija bila puno bolja i ovdje je bila stara šasija i suspenzija nije više bila kao na tih godišnjim modelima. Međutim, Kawasaki je ove modele usavršio, tako da ovako ovi kasniji modeli od 97. pa sve do kraja su bili puno pouzdaniji što se tiče mašine, struje, svega skupa, bili su jako dobri. Oni prvi baš i ne. To je bilo to, ja bi završio malo s pričom i idemo se malo provozati. Evo, lagano idemo u snimanje sa dugom 9-kom. Aha, zašto vam ja uopće govorim duga 9-ka?
Neko ko je ranije, ko je malo stariji, sitit će se, ko je čita Moto Pulseve, da je naslov kad je ovaj motor izaša bija žutim slovima na nišanu duge devetke i čak je bila jedna kombinacija žuta od Kawasakija i taj naslov mi je baš ono ostao u sjećanju i onda mi je to tako baš eto došlo da stavim takav i naslov na nišanu duge devetke. Doduše to je bio onaj prvi model, ne ovaj koji mi vozimo unaprijeđeni sa puno više konjskih snaga. Šta se tiče same udobnosti motora, fantastična, tu stvarno nemam šta reći. Dosta je motor komforan, ima veliki rezervar ispred sebe i ne boji se nikoga i ničega. Klasični vozač tracera. Japanke, kratke gaće, kaciga. A ne bi se on ovako vozio da se on kotrlja po asfaltu. Motor je iznenađujuće, iako je na karburatore, dosta se lipo vozi. Trebam spomenuti da Kawasaki je prvi među ovim R motorima 2000. godina, početkom 2000. ubacio u motor anti-hopping kumpluk, dakle da možete prebaciti 2-3 niže brzine, naravno bez da vam bloka zadnje kolo, tako da nije Kawasaki bio baš nešto nazadan, ali i dalje najjeftiniji motor u klasi kao što je to bio 636 i tako dalje. Motor ima dobar okretni moment, nema ono klasično ko kod ovih modernih motora kad odvrnete gas da vas ono odmah ispali u nebo. Ovdje ipak treba malo sačekat da se ti karburatori napune, da preliju i onda vas lansira u nebo. Evo ovi zaprašuje ovdje od komaraca izgleda. Ja sam se stvarno uvjerio da šta je skuplji auto, da je to veći kreten za volanom. Nažalost. Ajde odjeb... Kako ovo dobro stabilno leži u okus i ovo je čudo. Prednji objes je malo za moj ukus premekan, zato što čim pritisnete kočnicu utone vam prednji kraj. Moram malo zategnuti ovi amortizer volana, jer kod brže vožnje mislim da je to prijeko potrebno. Stvarno iznenađen, ima lipi odaziv na gas, jako me posjeća na Srada i onoga CBR-a 900 šta ima 16 cola felgu naprid. Stražnji amortizer, ok, malo poskakuje, međutim mislim da je pretvrdo naštiman. Motor je jako oštar, mislim da bi sa poboljšanim ovjesom da se to malo nešto da se malo upgrade-a, da bi bila prava strijela pa čak i za današnje motore. I nekako, ja ne znam vi to primjećujete po mojoj vožnji, kako se puno bolje snalazim na ovim starim motorima nego na onim novima. Ovdje sam ja kad ide na stari motor, ja sam doma. I lipo se obara u okupu, sviđa mi se šta je motor
dug, to jest ima veliki međuosovinski razmak i puno mi se bolje onda šiba po okukama. Sad su trenutno na njemu EBC pločice i ovako sad kad su ugrijane su dosta dobre. Koja je ovo lokomotiva? Znači lipo stoji u zavoju, nema puno mista za greške, oprostit će vam neke sitne, ali je motor dosta ogroman da bi vam oprostio neke velike greške, tako da za početnika definitivno nije. 600 je po meni najidealnije za početnika, ali ne 636 Kawasaki. To je možda najdivljija iz tih početka 2000-ih, najdivljija šestotica, a da tako kažem, jeftinija. Mjenjač je ono dosta glasan, grub, Kawasaki, ono što se kaže muški grub, nije baš nešto sad tih ko kod Honde. Dobro upada u brzine, oni znaju nekad patit od falivenog neutrala, to jest da vas da vam ubode neku drugu, to jest da ubode ler umjesto brzine. Ova dužina se dosta osjeti ovako kad ga idete negdje na kratku okuku prebaci s jedne strane u drugu, on to napravi dosta dobro, da se razumimo, ali se opet trebate vi malo izboriti, nije da sam on pada. Evo ovako sad kad je nekako naglo kočenje uz pomoć pletenih criva imate pristojne kočnice. Naravno ko želi postoji još jedan upgrade, a to se zove Brembova radijalna pumpa, 300 eura i onda imate brutalne, čak bi se usudio reći, trkaće kočnice. Dosta se lipo da ovako oboriti u zavoj. A najviše voli ove duge zavoje, jer je motor i sam po sebi dosta dug i onda mu nekako takvi zavoji najviše pašu. Koja je ovo buda ovako za zavoje, ali moram priznat stvarno je dobra i stabilna. Čak i kod malo naklijeg prebacivanja tijela ona to dosta dobro podnese. Kako je moćan ovaj motor. Ovi stari jerovi su stvarno nešto posebno. Pošto tada nije bilo traction kontrola, njima su na prvu brzinu stavljali, ajmo reći, nekakvu blokadu, tako da ne postoji opasnost podizanja na zadnje kolo neočekivano. Više ovdje dojmila stabilnost ovoga motora i njegovo prostranstvo i udobno, znači položaj nogu komodan, kad se stane u trkaći položaj nema grčeve i to je super. Rezervar je dosta dug i širok, tako da ono možemo se, šta se kaže, prolit po rezervaru, ali strašno lipo ulazi u okuke, baš strašno lipo. I bez obzira šta je tih godina ovo glasija za jedan teški motor i dugi, ima dosta dobre performanse, jednostavan je za održavanje i ne pita vas jest. Da sam sad zadovoljan sa finišom i ovom završnom obradom i kvalitetom, baš i ne, ali da je bija neki motor koji će ostati evergreen, čak je i zelen, pa možemo reći da je pravi evergreen, mislim da bi to bilo dobro, jer ostaće zapamćen kao dosta dobar motor, kao i ZX12,
Iako ih danas sve manje i manje viđam. I moram priznat da je ovi primjerak dosta dobar. Dobija snagu već na 5000 okretaja. Se ne morate sekirat, znači nakon 5000 odvrće dosta dobro. Iako je karburator, lipo su stvarno uštelani, nema nekakvih problema, trzaja, blokada, rupa, tako da ja nemam šta drugo reći osim da sam zadovoljan. Sviđa mi se ova Kawasakijeva oštrina, stvarno je zanimljiva. Ima, kao i svaki stari motor, ima neku draž. A mene to uvijek kupi kod motora. Bolesno leži ovaj motor na cesti. A zaštita od vitra, baš ono što bi očekivao za te godine, jer ima komad plastike, komad vizira. Nije usko i aerodinamično, ali vjerujte mi da se probija kroz vitar ko ništa i uopće ne osjećate vitar na sebi. Prednji ovjes mu malo kod kočenja upada, to je premekanje, ali je stabilan, a straga je možda pretvrd, u stvari samo bi ga trebalo uštimat po sebi, a ja nisam baš imao vremena danas za to raditi, tako da vjerovatno ni kad se uštela nije bogom dan, ali ništa šta aftermarket stvari ne mogu riješiti. Eto ga, to bi bilo to, s ovim bi završio ovu recenziju i idemo se vratiti na mjesto Zoćina. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Moram reći da mi se motor jako svidija, nekako je u mojim gabaritima, znači sviđa mi se masivan velik motor, dosta je jednostavan, stabilan. Ono što mi se nije svidjelo da odmah kažem, mislim da ovaj ovjes kad bi se da malo doraditi, kad bi se to poboljšalo, da bi s ovim motorom se moglo čudo raditi, čudo voziti. Međutim ovako opet ne možemo odvrniti gaz do kraja, jako brz za svoje godine, jednostavan za servisira, znači nije neka filozofija. Rekao bi čak i da je pristupačan za vožnju. Ima dosta dobro držanje, u tome mu pomaže i amortizer volana. Što se tiče još nekih mana, kočnice, ima pletena criva i ok su, međutim da nema ovih pletenih criva vjerojatno bi kočnice bile dosta lošije. Također ovi motor u nekim hladnijim krajevima na sjeveru gore gdje ima snijega i leda većinu godine, zna motor patiti od smrzavanja karburatora. Ovdje se to kod nas pod našom klimom na Balkanu ne može dogoditi. Nisu na nekoj cijeni, međutim nema ih puno i onaj koji ih ima i čuva zato što mu je ovaj motor prerasta srcu. Definitivno s obzirom na konkurenciju je zastarjela tehnologija, ali usavršen i po meni je čak bolji bija ovaj motor kad je došla R1 98. jer ovaj motor su već 98. usavršili skoro, a R1 je tek prvi put došla i mislim da je imala dosta više problema nego ovaj motor. Također mi se svidilo što je motor jako udoban, znači ima mista čudo i uopće se ne patite dok ga vozite, a uz to sve je jako brz. Ja bi ovo nazvao nekakvi klasični starinski R motor kao i što je onaj moj K1 i K2. Znači i dalje može se voziti i konkurirati današnjim R-ovima na cesti. Što se tiče staze i nešto, mislim da je to malo apsurdno. Naravno nema nikakvih elektronskih pomagala. Sve u svemu jako mi se svidija motor. 12 je čini mi se još robustnija, još brža i još bolji momenat ima od ovoga. Međutim to ćemo vidjeti na onoj recenziji, a ja bi našu dugu devetku zaključio sa visokom ocjenom 8, jer motor stvarno za te godine je bio jako dobar. Osim ovoga finiša, dakle morate razumjeti da je Kawasaki tih godina bio najjeftiniji motor u klasi
i bili su najjeftinije rađeni i ovdje su ove rupe u oklopima koje nisu mogli zatvoriti pa samim time vas grije i završna obrada ovoga motora nije baš i najbolja. Eto ga, to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ne zaboravite se dole pretplatiti na kanal, posjetite ST Moto Web Shop, lajkajte, šerajte i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!